बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अल्लाह ताला खुद इंसान से सवाल करे कि मेरी कौन-कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे, तो हमारा जवाब क्या होगा? और क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद की ऐसी सूरतें मौजूद हैं जो ईमान, उम्मीद और हिदायत का अजीम पैगाम अपने अंदर समोए हुए हैं? आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम सूरत यासीन और सूरत रहमान के पैगाम को आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। सूरत यासीन हमें अल्लाह ताला की कुदरत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और आखिरत की याद दिलाती है। ये हमें दावत देती है कि हम अपनी जिंदगी को ईमान और नेक आमाल से संवारें और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें। दूसरी तरफ सूरत रहमान अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का जिक्र करती है। बार बार एक ही सवाल हमारे सामने आता है, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी बस तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये आयत सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, बल्कि गौर व फिक्र की दावत भी है। हमारी जिंदगी, हमारी सांसें, हमारा रिज़्क, हमारा खानदान और हमारी हिदायत, ये सब अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का रास्ता मिलता है। कुरान हमें सब्र सिखाता है, शुक्र सिखाता है और अल्लाह के करीब होने का जरिया बनता है। आइए आज अहद करें कि हम रोजाना कुछ वक्त कुरान मजीद की तिलावत और उसके तर्जुमे को समझने के लिए जरूर निकालेंगे, ताकि इसका नूर हमारी जिंदगियों में भी उतर सके। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी रहमत और हिदायत से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि कुरान का पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान, वल्अर्ض वضعها लिलअनाम, फ़ीहा फ़ाकिहة वन्नख़्लु ذاتُ الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن
قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام